आसनसोल में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, बच्चों और चालकों को दी गई खास सीख। आसनसोल सड़क सुरक्षा को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस पुलिस कमिश्नरेट का ट्रैफिक विभाग अब और ज्यादा सक्रिय हो गया है। शनिवार को आसनसोल साउथ थाना की ओर से हाटन रोड मोड़ पर एक विशेष ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान चलाया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व आसनसोल साउथ ट्रैफिक प्रभारी संजय कुमार मंडल ने किया। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने न सिर्फ स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से संवाद किया, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व को भी विस्तार से समझाया। चालकों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि यदि कोई चालक कोर्ट का खर्च वहन करने में असमर्थ है तो वह अपने मामले के समाधान के लिए लोक अदालत का सहारा ले सकता है, जहां मामलों का निपटारा निःशुल्क किया जाता है। विशेष रूप से नाबालिग बच्चों को जागरूक करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण होता है। अभियान में दर्जनों स्थानीय लोग, छात्र छात्राएं और वाहन चालक मौजूद रहे। ट्रैफिक विभाग ने बच्चों को यातायात नियमों को खेल खेल में समझाने के लिए पोस्टर और स्लोगन का भी इस्तेमाल किया। अधिकारियों का कहना है कि जब बच्चे सड़क सुरक्षा को समझेंगे तो वे घर जाकर अपने माता पिता और परिवार को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। ट्रैफिक विभाग का यह कदम आसनसोल क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के जन जागरूकता अभियानों से न केवल सड़क हादसे में कमी आएगी, बल्कि आम जनता के बीच नियम पालन की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिशनारेটের আসানসোল সাউথ ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের এখানে যেটা উদ্দেশ্যে একত্রিত করা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী 13 সেপ্টেম্বর আমাদের আসানসোলে ডিস্ট্রিক্ট জাজের কোর্ট কম্পাউন্ডে 3rd ন্যাশনাল লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছে। এই আদালতে আপনারা যে সমস্ত সাইবার ভাই বা দাদা রয়েছেন, যাদের গাড়ির কোনো ট্রাফিক ফাইন হয়েছে, যে পরিমাণটা আপনাদের কাছে বেশি বলে মনে হচ্ছে, আপনারা দীর্ঘদিন জমা করতে পারছেন না, 5,000 ফাইন হয়েছে, বা আপনাদের গাড়িতে 10,000 ফাইন হয়েছে, এরকম কোনো ফাইন যদি আপনাদের হয়ে থাকে যেটা আপনারা জমা করতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে ওই ফাইলটা জমা করার জন্য আমাদের 3rd ন্যাশনাল লোক আদালতের একটা ডেট ফিক্স করা হয়েছে। সেটা 13 সেপ্টেম্বর 2025 ওই তারিখে আপনারা আমাদের ওই কেসগুলো নিষ্পত্তি করতে পারবেন। আপনারা সেই ফাইলগুলো মাননীয় জজ সাহেবের কাছে ওই ফাইলগুলো আমাদের বা স্বল্প পরিমাণ টাকা জমা করে আপনারা আপনাদের ওই কেসগুলো নিষ্পত্তি করতে পারবেন। আগামী 13 সেপ্টেম্বর 2025 ওই দিন আপনারা কোর্টে যাবেন এবং আপনাদের ওই যে পরিমাণ টাকা আপনাদের কাছে বোঝা বলে মনে হচ্ছে আপনারা দিতে পারছেন না, সেগুলো ওই 3rd ন্যাশনাল লোক আদালতে আগামী 13 সেপ্টেম্বর 2025 তারিখে ওইগুলো আপনারা নিষ্পত্তি করতে পারবেন। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আসানসোল সাউথ ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে সমস্ত জনসাধারণ বা গাড়ির চালক বা ড্রাইভার ভাই বা দাদাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে, আপনারা যারা আপনাদের গাড়ির কোনো ট্রাফিক ফাইন, যে ফাইনের পরিমাণ আপনাদের কাছে বেশি বলে মনে হচ্ছে, আপনারা জমা করতে পারছেন না বা দীর্ঘদিন জমা করতে পারছেন না, আপনারা আমাদের এই মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট কম্পাউন্ডে মাননীয় জাজ সাহেবের কাছে আগামী 13 সেপ্টেম্বর 2025 ওই দিন 3rd ন্যাশনাল লোক আদালতে আপনারা আপনাদের ওই কেসগুলো খুব স্বল্প মূল্য জমা করে কেসগুলো নিষ্পত্তি করতে পারবেন।